जय जगन्नाथ गंजाम रे नमस्कार आगे तत्ते तत्ते करती आगे मुझे आगे बोली कोबी तत्ते करती रे हम करती आगे भाषा ठीक नहीं बोलते कहीं ये पड़े बोले हेडी कौन बोलते आगे लेफ्ट साइड डेबिट साइड बोले देख पारिबे नमस्कार आगे देखी दली आगे कोना बाड़े लुकी की लथ आगे नमस्कार आगे हां आगे बोले रे कोडे बोलतो आगे पछ पड़े बोले मत देख पारिबो तमरा टिके उठाऊ ना आगे कोन रे हातडा आगे हातडा उठेला जानि पारिबो टिके हला हला कर आगे देखो जी देखे मोर कोड आगे हातडा देखे नमस्कार आगे नमस्कार आगे नमस्कार नमस्कार तुम भौणी बा बच्चा आगे गाड़ी प्राय तो गाली कौन नहीं आगे तुमको तुम भौणी को तुम मां को एका थरे कर देली आगे कौन नमस्कार आगे मूर्ख इमिति नमस्कार करा जाए आगे हां हो बाबू ओ आसिलु भल्ल कलु भल्ल कली आगे गार नाना प्रचार कलु केही मते जानि नथिले आज लास्ट को वास्तव में मेडिकल स्टोर नारे काहे प्रचार कलु ताको कले मते दोची आगे कोन दोची आइने गोटे थरे दोची आगे कोन धरुची आइने गोटे धरे दोची आगे बोले रे आ ना हला मंद आगे मंद अच्छा मंद बोले काहे कहू मंद ले बुझी पारनो कि आगे मोरे मरिबो तोरे दरिद्र हबो माइकिनारो दंडी हंडी गाड़ी 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 बिकिगिरी खाइबो आगे सेते पे माना देली मंद ओहो तू कहे बात को खाई कहीं मते भलो ना किंतु मुआ को बिकिरी हुष्ट पुष्ट पुष्ट पर छे पर तो कोष्ट होले उडाडू आउ अच्छे कि आगे जाऊ जोड़ा मत देखा जाय कथा को कोष्ट हबन कि हबो आगे ए आगे मत पीले मजा कथा बात ठीक कर या छड़ को बुझिलु जागा देखि परिवेषण करू कोड आसिलु तू किए प्रथमे कहिलु मु गोटे बड़ भूत आगे भूतना को प्रथमा भक्त आगे दस्या बाउरी सालबेग जिंद गोटे गोटे पिले बड़ भक्त आगे मु सिंगर गोटे बड़ भक्त आगे अरे दास्याबारी परिति रे बड़ भक्त दास्याबारी अंतर जगन्नाथ नडिया नहीं थिले आगे से जने बड़ भक्त आगे आ तू भक्त बरा आगे तो हाथ रे कोने छंदी मो हाथ रे उडे कतलले नहीं थिले आगे दास्याबारी नडिया भक्त मोहली कदली भक्त अच्छा भक्त हिसाब रे तोर काम कोन इठे के गाड़ी आगे कोन गाड़ी रे महाप्रभु गाड़ी आगे ते केते प्रकार महाप्रभु महाप्रभु ले 162 प्रकार जणा आगे एपे तले का सब किछि गाड़ी परी नै आगे कोन भाई कोन पहले देह दुर्बल को माडम प्रबल होय गेला आगे रवि को गाने बसे नहीं पड़े ठंडा कर दिथिले आगे चल मेरे सब जगह आसीबे नहीं आ कोन आसीबे कोट हले गोटे नले तीटा का महाप्रभु गाड़ी आगे अच्छा गोटे दिन किए किए गोटे बप्पा महाप्रभु गोटे मां महाप्रभु बापा वाला वाला बस लोग आगे आपका ओ मुहगिरे छला की बप्पा महाप्रभु हेबा आगे के बप्पा महाप्रभु नै आगे जगतर नाथ जगन्नाथ ले बप्पा महाप्रभु ओडिशा बड़ ठाकुर है जगन्नाथ आ मां एडी जगदम्बा बसम आके की मां महाप्रभु आगे हम मुंह को देखाएंगे आका पकड़ से कुंभ कहीं से महाप्रभु नहीं आगे आके मां महाप्रभु नहीं आगे अरे मां नहीं सही के गली गली के कोण के रोना दिए के किए रे करे सुनी कोई तो बेटी घोड़ा घोड़ा दे घोड़ा को दे पताड़ भैरवी कोई तो बेटी बाल कुमारी बाल कुमारी ना अच्छी जानी छी आ जो कौन से बेटे को
आंध्र लाइन रे आगे हमरे ओडिसा रे ना ना देगी कोन के पेट कोई तो पूछे ले माने मां महाप्रभु वर्तमान काहू डाकू तमु कागु सुना है मते सुखना रे बुआ आउ भक्त माने बसनी आज्ञा माने बाबू माने अछन समस्त को पछरे ओ पिल्ला मन्नु को पतरी के के बड़ लोक मते पछरे पतरी पिल्ला बात रे सुनती है के सब जगह मोर झड़ी पको मारती है के झड़ी पको बोले झड़ी पको ले बुझी पान के के झड़ी पको रे जेमिति देना थिला जक उडुथिबा है के एटा को सिली 12 घंटे केनी सेकेंड हेबा है के तीन तारो डनाडा छिड़ी गले जोर से गड़ी पड़िबो एटा को सिली 12 घंटे ले जे जोरे सोई पड़ी है ओ तोर झड़ी पको मारती सब आगे पिल्ला माने पछरे काहू डाकिबा पिल्ला महाप्रभु कड़िया कल्ले सरथा आगे पिल्ला ने को तुम ताइतारे नगे नगे काट दे आगे अच्छा काहू डाके पछरे कागु डक्के पतरी पिल्ले मां को डक्के ना बप्पा को डक्के मां पिल्ला ने करो मां पर के सरथा आगे हो करे आगे करे ते सेरा बिजली धरा आगे कोडा बड़ा डक्के आगे काई जी नले सिरालो नाटक करी गळा ने गुड 18 नळा हे जाई तमे सेरा देखि दले मोर भारी पड़ी आगे पूरी जाय श्री जगन्नाथ को दर्शन करिया पे आगे सिरे देखिली बाटर 18 नळा मला आज मते तू 18 नळा देखु दिले नहीं आगे सिरालो प्रोग्राम कर दिए आगे ओहो बाबू चले गया आवश्यक नहीं बोलिया कथा यथेष्ट हो गला तमे चित्ते तो ना आगे तो स्केल नहीं कुआरे कोन बोलती से धळरा धळा जाको छाड़ दियो आगे मतलब से कोलाडा को थम ना आगे कोड़ा ऊपर हां हां शरेगा पा शरेगा पा शरेगा पा 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 ए वाला हे वाला और स्थिति रे गांधी जी कला मंदिर रे गांधी जी कला मंदिर आगे संस्कृत संगीत आई शास्त्रीय संगीत शरेगा पर करती है हां बोलती बोलती के चले गया हे ऊपर वाला ए दुनिया को जब तेरी कला 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 गुन्ना को खन्ना दला आउ कम से की मिन्हा दला आउ पुलिस की गोटिए दंडा दला आउ ए सारा देश को दला घोड़ा उन्ना तापर कोन हल्ला सेउन्ना देबे तड़की भड़की गला हई भाले मिंटे लोको पिंधिले धळा पोशाक से माने कोन कहिले आमे सब शरथी बाबा लोको पड़ू रे तू पड़ू पड़ियो तू पड़ू इतले गड़ी पड़ी सिने के पुरेडा हबनी के नहीं रे चंदन कहला उंडालो को कल लगे तुम कहली चंडाल कोन पे कल लागे बुद्धि बेकारिया बुद्धि दे बुद्धि देखि तमे कहलो चंडाल मु कहली आसिकिनी मोर टिके उंडाल मुंडडा आगे कहि कि ना भल्ला बुद्धि हो भाई ना रे भाई रेडा की महाप्रभु रे भल्ला ही नहीं पिला मानकर मोर हस नाही आ की महाप्रभु गुंडा खंडा मेंढा पुलिस दंडा देउल पड़ला बुझी पारलेनी बोले के भक्ति रसरे चरणार बिंदरे नगे गिरी करे बेगी आज नहीं को करे आगु काली हल लागिला हां हां कोपाउडिए काढी आगे हां ये भक्ति भाव रे भक्ति रस देखि पारिबि तो काढी आगे तो काय डाकिले काली झूल रे निताई झूल मोगर का सुंदर परी झूल झूल से नदिया रन रे झूल झूल से नदिया रन रे गुल गुल मोर चंद मोर रे गुल गुल झूल रे आहा झूल रे निताई झूल गौरा का सुंदर परी झूल
झुलरे निताई झूल गौरंग सुंदर परिझू झुली झुली ऐसे नदिया दंड रे झुली झुली ऐसे नदिया दंड रे झुले गुलु गुलु झुले गुलु गुलु झुले 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 निताई झूल गौरंग सुंदर परिझू गौरंग सुंदर परिझू सुंदर बड़े शोभा पाए तुलसी माल बड़े चंदन बड़े सुंदर बड़े शोभा पाए तुलसी माल राम प्रेम से हुए विहोर सभी को कराए संसार पार नाचुची गाउची नाची नाचाउची नाचुची गाउची नाची नाचाउची नवदीप हुलु दुलु गोरे चंद मोरे नवदीप हुलु दुलु झुलरे 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 निताई झूल गौरंग सुंदर परिझूल गौरंग सुंदर परिझूल बासी नव चंद मरे दियते हसी करती चाहती नदिया बासी नव चंद मरे दियते हसी हरि बोल दियो भगत बासी हुड़ा हुड़ी दियो माउसी हरि बोल दियो हुड़ा हुड़ी दियो हरि बोल दियो हुड़ा हुड़ी दियो बसंत बा सुनु सुनु मेरे चंदो मोरे बसंत बा सुनु सुनु झुलरे 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 निताई झूल गौरंग सुंदर परिझूल गौरंग सुंदर परिझूल झुली झुली ऐसे नदिया दंड रे झुली झुली ऐसे नदिया दंड रे झुले गुलु गुलु गोरे चंद मोरे झुले गुलु गुलु झुलरे 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 निताई झूल गौरंग सुंदर परिझूल गौरंग सुंदर परिझूल गौरंग सुंदर परिझूल लिखला गया सही के अपने महापुट्टा करके देखे लिया गया खाली महापुरु पंडा के प्रीत हो गया क्या बाबू बोल आसिलु तू किए तोर नाम कोन ग्राम कोन कुलरे कोन मो कुल लगे पियाज कोल रसुण कोल ताल कोल आ कोल ता कोल छोट कोल पुढ़ा पे
ଏ ବଡ ବଡ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ତାଳ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ରେ କିସ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତୋ ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ କହିଲୁ ପୁଅ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଳାକୁ ନାଇଁ କି ଗୋରାକୁ ନାଇଁ ସାବନିଆ ଖାନ୍ତି କରି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୋତେ ମୁଁ ଗଳା ଗଳା କଥା କହୁନି ରେ ପୁଅ ଏ ଆଉ କିସ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁ କି ପିଲାରେ ମାର ବପାଳି ଅଣ୍ଟ୍ରି ପିଲା ମୋର ଦେଖୁନା ଆଜ୍ଞା କଣ ରେ ପୁରା ପେଣ୍ଟା ଲେଡିସ୍ ପେଣ୍ଟା ଭିତରେ ସିନା ମାଇପିଲା ପେଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଙ୍ଗଡା ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗିଟା ଆରେ କଳା ଗରା ଅଣ୍ଡରା ମାଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ରେ କିସ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତୋର ସଠିକ ଜାତିରେ କଣ କହିଲୁ ଓହୋ ମୋର ସଠିକ ଜାତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସଠିକ ଜାତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସିଟିଲି କେଷ୍ଟ ଏଇଟା କି ଭାଷାରେ ପୁଅ ଏଇଟା ଖାଲି ଇଂରେଜୀ ଗାଜୁରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ବଡ ଓଡିଆ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଭଦ୍ର ମୁଣ୍ଡଳି ଭଦ୍ର ସଭା ଓ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବଇଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କିଛି କହିବୁ ଓଡିଆରେ କହ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ କମ୍ବର ହାତୀ ପିଲାରେ ଡବ ଡବ ଖବ ଖବ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଡବ ଡବ ଖବ ଖବ କଲେ କିଏ ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତମକୁ ଦବ ଯେତିକି ମିଳିବା ସେତିକି ମିଳିବ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ହାତୀ ମାରଦେବି ସମାନ ଗୋଟେ ନେଟି ସମାନେ ପାଟି ପାଟିଲୋ ମା ତୋର କେଡେ ଗ୍ୟାସ ରେ କାନି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ କାଢି ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଗ୍ୟାସ କାଟିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହାଡି ପିଲା ମଦ ଗୁଡେ ବିକ୍ରି ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ଢଳୁଛୁ ଗୋଡା ହାତ ବାଜିରେ ଛୁଆରେ କି ଛୁଆ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କି ଛୁଆ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ନୀର ଚମ ସେଥିରେ କି ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ନୀର ଚମ କ୍ଷୀରଟା କେମିତି ଛୁଆ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ତମେ ଯୋଉ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଇଲ ଆମେ ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଇଲୁ ତମେ ଯୋଉଟା ଚାହା ପିଇଲ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହା ପିଇଲୁ ସେଥିରେ କି ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଛୁଆ ନାହିଁ ନୀର ବୋଲେ ପାଣି କେମିତି ଛୁଆ କ୍ଷୀର ବୋଲେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧରେ ଗାଧେଇଲ ଆମେ ସେ ବନ୍ଧରେ ଗାଧେଇଲୁ ସେଥିରେ କି ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଚମ ଆଜ୍ଞା ଚମ ବୋଲେ ମେଣ୍ଢା ଚମ ମେଣ୍ଢା ଚମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଚମ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୋଉ ଗାଡି ବାସରେ ଗଲ ଆମେ ସେ ଗାଡି ବାସରେ ଗଲୁ ତମକୁ ଯୋଉଟା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଧରେଇଲା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଧରେଇଲା ଏଡେ ବଡ ଗହଳିରେ ତମ ଦେହକୁ ଆମ ଦେହ ଘେଁସା ଘେଁସି ହଉନି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ସେଥିରେ କି ଛୁଆ ଓହୋ ତୁ କହିବା ତ ଛୁଆ ନାହିଁ ରେ ଆଉ ଛୁଆ କଲେ ଚଳୁନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କଣ କହିଲେ ଭାରତ ସରକାର ଆସିଲା ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସବୁ କରିଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିଦେଲାଣି ଜନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ପୁନେଇ ଜାନ ସେ ଜନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହରିଜନ ରାମଜନ ଗିରିଜନ ଭୀମଜନ ଟିଙ୍କ ଜନ ଆରେ ବଏ ଆଜ୍ଞା ତମେ କିପରି ହରିଜନ ବୋଲାଉଛ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ତମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କହିପାରିବୁ ଏ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆର ପ୍ରଣାଳୀ କହୁଛି ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାତି ଆମର ଆମ ଜାତି କଥା କହୁଛୁ ତମ ଜାତି କଥା କହିଲେ ମତେ କଣ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ଆମେ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ନା ଆମେ ଛୋଟ ବଟିଆ ଲୋକ ନା ଆଜ୍ଞା ଜାତି ଆମର ଆମେ ଧରି ଜନ ଜାତି ଆମର রহিব আজ্ঞা যে ছুঁয়ায় কইব হে থানারে পইব ଏହା କରିଛି ଭାରତ ନহে ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ ହେ ଜାତି ଆମର କରିଛି ଭାରତ ଜାତି ଆମର ଆମେ ହରିଜନ ଜାତି ଆମର ଆମକୁ ଯେ ଛୁଆଁ କହିବ କହିଛି ମାନେ କହିଦେଲେ ବୁଝିପାରୁନ କି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦି ପୁଲି ଠେପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ଜେଲ ଘଟିବ 6 ମାସ ଜେଲ ହାତରୁ ଭାତା ବିବିକ୍ତ ମାଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ଯିଏ ମରଳି ଖରାପ କରିଦେଇଥିବ ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଆ ବିଡି ଗୋଟେଇକିରି ଖାଇବ ବିଡି ଆଜ୍ଞା ବିଡି କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସେଟା ସବୁ ପୁରୀ ମିଳିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯାହା ମିଳିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଦାସପରି ଜଣ ଭିତରେ ବଇଯାଇଥିବ अरे बहे सरकार एते सुविधा साहाଯ୍य करछन या छुआ गला चस्में तो बाबू हमें तो भाव तोरे बाज्य कथा बंद करी बाजा बंद कर बाजा बंद कर घर चलो अरे कौन करू अरे हम चिंता न करू आगे
अरे बाजा बंद करे कथा मु कहूनी रे କହିଲ ବାଜା ବାଜା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ तोर जो आजा बाजा टाउकिया दलारिया जो बेकारिया कथा कहूनी रे ए बाजा कथा बंद करे वर्तमान जगह हरि अर्जुन विजय करिवे କହିଲେ ମୋର କି କାମ ଆଜ୍ଞା अरे आसीबा पूर्व महाप्रभु जगह लगे परिष्कार कर दे ଚାରିଆଡେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା चंचल ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା अरे कंडाल ଆଜ୍ଞା फिर कौन करथुलु ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା की कहला ତମେ କହିଲ ଆଜ୍ଞା मु कहले परिष्कार करे बोली ଗୋଡରେ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା अरे जगह को परिष्कार करे बोले ए जगह को अपरिष्कार करथुलु ତମେ କହିଦେଲ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ତା ମୁହଁରେ ଏପାକା କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା अरे परिष्कार माने बुझी पारिनु झाड़ू झाड़ू मारबे ଓ ସଫା କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା हां ଏ କାମ ଆମେ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ କାମ ସବୁ ଆମର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା तू कहो ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ओरे ଚାକିରି के मो किनी दा देखो किनी तो अपस्मार बेमार अछि तू रे ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା अरे ओरे की चाकरी करछि माने केते हाई फाई देखौछि रे हां ଟଙ୍କି ବାଲତି କାମ ଆଜ୍ଞା डोंकी बाल्टी बोले आहार केंद्र रे काम करछु ତାହେଲେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୁଛୁ ସେ କାମ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା की काम रे ଟଙ୍କି ବାଲତି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ अच्छा तो कंपनी दा नाम कौन कहियो କମ୍ପାନୀର ନାଁଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା हां କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ पढ़ू पढ़ू केड़े बड़ नंबर ଆମର ସବୁ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା श्री श्री सुलभ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ शौचालय रे काम करछु लेट्रिन काटछि कि रे କହୁଛ ଆଜ୍ଞା अरे टांकी सफा करछु तोरा रे केते चातुर्य कथा बता ରାତି ସାରା ପାଟେଇ ହେଲେ ତମକୁ କେତେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା 1500 मिले आउ बेसी नहीं ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା दूर ले केते होंडा केते होंडा ତ 6 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା हां हां ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି अंदर तळु पर हाथ अछि ସମସ୍ତ हां हां ମତେ ଠିକ ଏବେ 12 ଘଣ୍ଟା କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା केते रे केतेडा ସକାଳ 6 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଆଜ୍ଞା केते समय भीतर रहूछु ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା भूकले कोन खाउछु କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଖୋଲି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା कोन नास्ता बन ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇଟମ ଆଜ୍ଞା ସରସମନ୍ଦି ବାଟୁଳା ଗଲି ଆଳୁ ଚୋପା ବାଇଗଣ ଚୋପା ସବୁ ଘାଣ୍ଟା ଚକଟ ହେଇକି ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା से तोर स्पेशल चाकरी ଆଜ୍ଞା झाड़ू मारू बोलू ନାଇଁ झाड़ू मारी किए ଆଡୁ ଆମର ତାଙ୍କେ तांके बोले ତାଙ୍କେ तांके बोले ତାଙ୍କେ ଭାଇପାରେ ମଣିଷ ପିଲାକୁ ଥରେ ନହେଲେ ଦୁଥର ଚାହିଁରେ କହିଲେ ମଣିଷ ପିଲା ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ताणे बोतरो हीट हे उठिया अरे ଆଜ୍ଞା रागे ना ये आंके तांके तो माइपो ଭାଇପାରେ डाकी दे बाप ଡାକିବ ମୁଁ ଡାକି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା काहे कि ना କଣ କହିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଡାକିଲା ଆମର କରିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ପାଟୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁକୁ ମରାମରି ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା अरे आप ଆଜ୍ଞା का घरे स्वामी स्त्री रे के गंडोळ माडोळ होनी जे ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଲି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା कितबडी है ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପୁରା କାଲି କରିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା कोन तुम थारे दुलदार सुबुदा जे ଆଜ୍ଞା तुगा गंडोळ कर ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ନା ରହିଥିଲେ କେରେ କରିଲେ ପତି କରୁଛୁ तू डाकी आछि मन हम डाकी हम डाकीबा किए ତମେ ଡାକି ଦଉ ନା ଆଜ୍ଞା हम मागिले मु काहे डाकीबी रे ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଇପକୁ ତମେ कोन ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ डाकिले चलिबो ହଁ ତ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା बड़ बड़ एने सर सर ଡାକ ଆଜ୍ଞା हेले तो माई पर नाडा कोन कहि दे मु डाकी दे ଦିଟା ହେଇଥିଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 7-8ଟା ମାଇକିନା ମୋର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁଟା କହିଦେବେ ए तोर कोडीडे थौरे मागिना ओरिजिनल मागिना जागो हाथ धरी बाहेछु ता नाडा कह नानी आज्ञा नानी मूर्ख ए जगत मध्यरे को गारे को झेरे ना नानी बोल अछि रे ଏବେ ସବୁ ହେଇଗଲା ସିନା 2 ଅକ୍ଷର ନା ଆଜ୍ଞା हां ଆଗେ ଥିଲା ସବୁ 4 ଅକ୍ଷର 5 ଅକ୍ଷର 7 ଅକ୍ଷର ନା ଆଜ୍ଞା କହିଲି कोन देखिया ଆକ୍ଷର ନା ଯାକ କେମିତି ଥିଲା ଜାଣିଛ କି କାଇ କହିଲି ନାଇଁ କହିନି ବୁଢୀମା ଯାକ ବଇଛନ୍ତି କହ ବଡ କିଏ କୁଷ୍ଟେ କଉଗା ରହିଛି ଆମ ନାଁରେ ବିଖ୍ୟାତ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ବା ଆଜି କାଲି କିଏ ଗାଳି କରୁଛି ରେ ଏ ଜିନିଷ ବୁଢୀମା ତାକୁ ନୁ ଥରେ କରୁଛି ଆଗେ ତମର ନାଁ ସବୁ କେମିତି ଥିଲା ତଳ ସାହିର ଟେଙ୍କି
ହାଡେଣୀ ବାଉରାଣୀ ଅହଲି ମାହାଲି ସିଓ ସିଓ ଆଗରେ ଏମିତି ନାମ ନଥିଲା କି ରେ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ନା ହେଇଗଲା ନାନି କୁନି ଝୁନି ରୁନି ମୁନି ସୁନି ଚିନି ମୋ ମାଇ ପୁଣା ହେଲା ନାନି କଣ କହିଲୁ ତୋ ମାଇ ପତ ନାନୀ ମୋ ମାଇ ପୁଅ ତମ ନାନି ହଉଛି ଆରେ ମତେ ଏବେ କହିଲୁ ଏ ଆଇନାର ନାଉଡା ନାନି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପିଡ ରେ ମତେ ଶୁଭିଲା ତ ନାନି ନାନି ଡାକ ନାନୀ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ପଳେଇ ଆସିବ ଡାକ ତମ ପାଟିରେ ଛାଡିଦବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡାକୁଥିଲେ ଡରିକିରି ପଳାଇବ ଆଜ୍ଞା ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କହୁଆ ଆଉ ମତେ ପଚାର ନାହିଁ ତୁ ତ ତାର ଅଣ୍ଡରା ସିଏ ତୋର ମାଇକିନା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାଇକିନା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଣ୍ଡରା ତୁ ଡାକିଲେ ଡରିକିରି ଆସିବନି ମୁଁ ଡାକିଲେ କେମିତି ଆସିବ ଡାକିଲେ ତୁ ନାରୀ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ବଡ ବଡ ଓହୋ ବାବୁ ଡାକିନି ତ ତୋ ଘରଟା ଏବେ ଧରା ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କାକର ଥିଲେ କହିବେ ତୋର କେତେଟା କାକର ଅଛି ତମର ଏବେ ମାଇ କାକର ଥିଲେ ତୋ ଘର ଜଣା ପଡିବ ଡାକୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ ଆସିଲୁ 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 ଘରେ କହିଦିଅ ତମ ଘରେ ପୂଜା ତମ ଘରେ କହିଦିଅ କେତେ ମୂର୍ଖଟା ରେ ଡାକିଲେ ମୋ ଭାଇ ପାଇବ ରେ ଡାକ ବୋଲି କହିବାରେ ମୁଁ ରଦ୍ଦି କରି ଡାକିଲି ଆମ ଘରେ କଣ କହିଲେ କୁହ ଟିକେ ଜୋରେ ଡାକୁନ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲି ପରା ଜୋରରେ ଟିକେ ଜୋରେ ଆଉ ଜୋରରେ ମୁଁ ଡାକି ପାରିବି ତମର ଆଇବ କି ଆଜ୍ଞା ସିଏ କଣ କହିଲେ ତମର ଛୋଟୁଟା ଆଜ୍ଞା ମାଉତୁଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇଟା ଛୁଟିରେ ଦେବି ଆସିବନି ମୋ ମାଉତୁଟା ଆଇବ ନା ତମ ମାଉତୁଟା ପଳେଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଅଲରେଡି ସୁମାଉଦ ଏକ ନମ୍ବର ସାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଉତୁଟା ଟିକେ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକେ ए मल्ली बहु हली हली बेगी आलो मल्ली बहु हली हली सबकु आलो मल्ली बहु हली हली हर पर चिड़ी बाहलो मल्ली बहु हली हली सबकु आलो मल्ली बहु हली हली আসিলে মোর পাশ কটা হেব না কনিস ন আসিলে মোর পাশ কটা হেব না কনিস আসিকার ধরা গুড় খাইবু পরালো মল্লি বহু হলি হলি সবাকু আলো মল্লি বহু হলি হলি